লেখা থাকে অল্ট্রাসাউন্ড পিরিয়ড লেখা থাকবো কোন হইছে রাইট আর্টেরিয়াল টিআরভি লেখা আছে রাইট আনসার টিআরভি রাইট আনসার ଗୋଟେ মাস ଅଛି ହେଲା টিআরভি ଗୋଟେ transvaginal scan where a right arterial mass is there and around the mass the blood flow is there ये जो red और blue है blood flow ହେଲା then चारिटे encirculated blood flow ଅଛି ମାନେ hypervascular mass is there around the adnexal mass is blood flow बेसी ଅଛି तो हार्ट could be the possible ectopic pregnancy unruptured ectopic pregnancy right adnexal mass with color flow around the mass and the mass it is a ring of fire মানে distribution of blood flow ring মানে circle of fire মানে blood flow so ring of fire arrangement of the blood flow is suggestive of the ectopic pregnancy but sometimes it may also occur in the corpus luteum cyst but corpus luteum clinically then you have to differentiate also एका লাগিব but corpus luteum cyst ले कोन बोल in the corpus luteum inside किसी mass बेसी नथिबो एपटे भी कलर फ्लो थिबो सोरे कलर फ्लो थिबो but corpus luteum ले कोन it is not no missed period but here there is missed period even test will be positive this will be symptomatic it is okay but to corroborate with the clinical finding beta hCG will be positive nahi result कौन बोली ring of fire type of arrangement original আছে हो ठीक है जे मुई एबे गली से आसी नहीं बोलतो तो very suspicious so they help to be pregnancy doctor that ultrasound picture of the head right head showing the bpd plane अछि मझिला फाक्स सेरेब्री नाही एपटे lateral ventricle एपटे lateral ventricle और lateral ventricle ले कोन लागछि मोर फ्लूइड बहुत फ्लूइड अछि बडा लागछि बेसी फ्लूइड अछि बडा लागछि एंड द choroid plexus is here हला choroid plexus एटा एते सब फ्लूइड अछि एटा choroid plexus हला so floating choroid plexus with a dilated lateral ventricle with fluid field so it may be hydrocephalus like hydrocephalus fluid रे जदि माने choroid plexus ता जदि फ्लोट करथबो एटा तो खाली गोटे पिक्चर ना जदि अल्ट्रासाउंड करा होतबो कोन इट कैन बी सीन प्रॉपर्ली म्हणजे डैंगलिंग choroid माने यदि हलुची ताने यदि hydrocephalus बहुत फ्लूइड हैला choroid plexus ता कोन लूज माने गोटे अटैच अछि तापर फ्री अछि अलगा पार्टटा so the choroid plexus will float in the CSF so it is called the dangling choroid ये feature माने hydrocephalus এটা আছে ultrasound picture showing snowstorm appearance ultrasound picture showing snowstorm appearance so the picture of molar pregnancy molar pregnancy what are the other condition where there will be snowstorm appearance degenerated fibroid edematous जोटा जो गोटे फाइब्रोइड थोड़ा degenerated है edema हो जाइए so degenerated fibroid may also look like snowstorm appearance out in the mist abortion mist से बहुत दिन रहिलानी अधा लिक्विफाई हो जाउची अधा टिके सॉलिड अछि सो इट मे बी snowstorm appearance but typical snowstorm appearance first जो कहला बे इज भीतर मोलार complete मोर ultrasound picture showing the head bpd plane or choroid plexus or CP लिखा है choroid plexus CP है choroid plexus है और excess fluid भरा लागुनी so maybe normal head it is fluid अछि एटी कोन देखो पूरा fluid will look in the ultrasound black solid area will white तो इसलिए भी choroid plexus is choroid plexus but here is fluid है fluid नहीं so normal head and एक केस रे choroid plexus कोट है ये white है ये white है एटा को मेजर करा है lateral ventricle को मेजरमेंट करा है lateral ventricle is less than 10 mm is normal 10 to 15 mm is borderline more than 15 mm is dilated এটা CP है but fluid is लागुनी है कि
ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେବିର ଚେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବେକ ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ନାଇଁ କି ବେବିର ଚେଷ୍ଟରେ ହାର୍ଟ ପାଖାପାଖି ବ୍ଲଡ଼ ହାର୍ଟର ତଳେ ହାର୍ଟ ତଳେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର୍ସ ଭେନୋସସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ ଡକ୍ଟର୍ସ ଭେନୋସସ୍ ହେଲା এইটা লিভর পাখাপাখি না তো এটা হচ্ছে ডক্টর ভেনোসস ব্লড ফ্লো সোইং এটা হচ্ছে রিভর্স ডায়াস্টোলিক ফ্লো এই ডায়াস্টোলিক ফ্লোরে আপসাইড ଟିକେ ତଳକୁ ଫ୍ଲୋ ଅଛି ସେଟା ରିଭର୍ସ ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଫ୍ଲୋ ରିଭର୍ସ ଓଲ୍ଟା ରିଭର୍ସ ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଫ୍ଲୋ এটা হলো ডপলর তুমি যাহা বি দেখো অল্ট্রাসাউন্ড এমটি যদি পিকচার আসে ডপলর না ডপলর এটা হলো সিস্টোলিক এইতে ডায়াস্টোলিক আসে কথা এটা সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক এটা সিস্টোলিক এটা আসিলা বট ডায়াস্টোলিক কোন ওল্টা তଳ অল্প ଅଛି কিছু না আসলে আবসেন্ট দেখাবে নর্মাল ডপলর নর্মাল ডায়াস্টোলিক ফ্লো তারপরে হলো আবসেন্ট ডায়াস্টোলিক ফ্লো তারপরে রিভর্স ডায়াস্টোলিক ফ্লো রিভর্স ইজ মোর ডেঞ্জারাস মানে নর্মালি যদি আর্টিমটা কন্ট্রাক্ট করছি ডায়াস্টোলিক ফ্লো भी কিছু রহবা কথা তো ডায়াস্টোলিক ফ্লো যদি ফার্স্ট নর্মাল ফ্লো থাকে তারপরে আবসেন্ট হবে তারপরে রিভর্স ইজ মোর ডেঞ্জারাস দেন আবসেন্ট হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে মানে ডক্টরস ভেনোসস ব্লড ফ্লো with the absent diastolic and sorry reverse reverse এটা ultrasound picture showing the copper tube inside the uterus nahi ultrasound picture showing the copper tube inside the uterus and uterus alignment hi achi copper tube par normal position re achi nahi so it is a normal copper tube the patient what kind of the ultrasound karala why the patient might have come to the OG department thread not he is not able to palpate the thread nahi so what are the conditions where the thread is not palpable open thread is not palpable misplaced completely expulsion how perforated the abdomen ko hoichi very good how खाली कोइलटा छिड़ी अछि हेरे भी करे कपड़ी दिबो खाली कोइलटा जोठी बंधा तो छिड़ी छिड़ी दिबो इट इज पॉसिबल ना only coil has been detached out the thread has been coiled inside the uterus এটা কপটি রইলা থ্রেডটা তলকু নলানি কি এপরে উল্টি কি পুনি তা সাঙ্গে আছে like coiling in of the thread coiling in the thread into the cervical canal or into the body of the uterus cavity পড়ে আও প্রেগন্যান্সি যদি কপটি থাকি যদি ফেলিওর হলা প্রেগন্যান্সি হলা ইউটারাসটা কোন ধীরে ধীরে বড়ি বড়ি গলা কপটি भी তার সঙ্গে স্টেজ কি পড়েলা নাকি so after the baby is delivered the placenta is delivered you can see the copper who is in this that can happen है ना so that means the টুইন এ টুইন বি লেখা আছে তারপরে লামড়া চিহ্ন করা আছে না এসে লামড়া চিহ্ন লামড়া সাইন অর টুইন পিক সাইন কোথায় হইরা ডাইকোরিনিক ডাইঅ্যামনিক নাকি এপরে গোটে আমনিক সেক আছে দেখো এটা গোটে তার ডিমার্কেশন পয়েন্ট এটা গোটে আমনিক সেক এটা গোটে ফিটোস এটা গোটে আমনিক এপরে ফিটোস এটা গোটে প্লাসেন্টা এটা প্লাসেন্টা সো দুই প্লাসেন্টা মঝিরে যে কোরিনিক টিস্যু দ্যাট উইল ascend off to form a triangular band of tissue ହେଲା it is seen not in the advanced pregnancy it is seen in the 10 to 14 weeks anti-scan ସମୟରେ you can see the twin peak sign ବହୁତ advanced ରେ କ'ଣ ୟାର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ ତାର ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଅଲଗା ହେଇଯିବ so it's because the placenta the uterus is two fetuses are there are two placenta are there so the surrounding tissue in the two placenta will gradually ascend up between the two membranes lambda sign or twin peak sign है ना but the T sign will be in the monochorionic twin monochorionic diamnionic monochorionic T sign thin amniotic membrane মধ্যে রহিব তদরে গোটে সিঙ্গল প্লাসেন্টা থিব T sign এটা এটা হলা অল্ট্রাসাউন্ড পিকচার অফ দ্য PCOS না কেবে তার নামটা কোন হলা PMOS PCOS PCOD PMOS যাহা কইছ PMOS বহিକୁ ଆସିନି ଯାହା କଲେ ଚଳିବ so it is the shape of the ovary is maintained there are multiple follicles arranged around the periphery of the ovary ନାଇଁ କି and the stroma is
ইকোডেন্স এই স্টোমাটা মঝিরে নাকি মঝিরে ଟିକେ ইকোডেন্স ରହିବ মানে ইকোজেনিসিটি দ্যাট থিং উইল বি ইনক্রিজ কাହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଇକୋଜେନିସିଟି କୁହାହେବ লিভার সো অলওয়েজ লিভার ইজ টেকেন ইনটু কম্পারিজন সো লিভার যদি বঢ়িলা ইকোজেনিসিটি ইনক্রিজ তাহলে কমিলা হলে ইকোজেনিসিটি ডিক্রিজ সো ইন দ্য PCOS there are multiple follicles in the periphery and icogenicity of the stroma is increased. Volume केते रहे ओवरी volume more than 10 cc. Over volume more than 10 cc. How many follicles? More than 12 around 12 মানে 12 or more than 10 follicle size 2 to 9 mm 2 to 9 mm the follicle size more than 12 follicles है ଆଉ equidens stroma and 10 ml volume or 10 cc volume ओवरी गोटे ओभारी हेले चलिबो कि दुई ओभारी हेबा जरूरी गोटे चलिबो गोटे हेले चलिबो नै पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज এটা Snowstorm appearance. Molecular snowstorm appearance নাই molecular এটা কোন anencephaly anencephaly मुंड अछि बट काल्भारियम इज एब्सेंट आईज आर देयर आखि देखा जाउछि हैला काल्भारियम इज एब्सेंट जो डॉट 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 करके खोले करा है सेटा हेडर होइबा कथा ताबु ना काल सो दिस इज द फेस ऑफ द बेबी दिस इज आईज बट द हॉल्ट ऑफ द इज एब्सेंट Black color to it. ये आखि नो कि एटा नाक नो एटा मुह नो এটা নাক তো এটা নাক এটা মুহ এটা আখি এটা আখি এটা একটা ফল্ট তো স্কল এটা আপছে এই যে এমনি ডট 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 দেই তারপরে ধরে ফল্ট রইবা কথা হ্যাঁ সো এটা আনএনসেফালি হ্যাঁ আনএনসেফালি স্পেসিমেন भी আছে আনএনসেফালি অল্ট্রাসাউন্ড भी আছে না এটা কোন ultrasound picture by early pregnancy where the CRL is being measured crown rump length is measured है ना और एरो चिन्ह दिया है गोटे मोपा है ना एमडी फ्लूइड अछि हां देखो एडी गारो दिया है ना मोपा है कर्सर अछि 0 पॉइंट एड फिटस रे मोपा crown rump length is not called the head or buttocks so the early pregnancy cannot know which is head which is buttocks it is the crown rump length है ना crown rump length measurement करा है up to 12 weeks we can measure the crown rump length but beyond that all gas PPD head circumference abdominal circumference femur length so four things are measured to know the gestational age weight and all this कौन कहली BPD head data BPD and head circumference head रे गोटे abdominal circumference अब गोरे femur length but before 12 weeks crown rump length है ना तापर कौन कराई क्राउन रम दिया है आर गोटे पिक्चर साइड अच्छी जो वेब भरिया अच्छी वेब भरिया एमती गार गार दी मैंने गोटे वेब गोटे मेजर कराई तो कार्डियक एक्टिविटी टू नो द कार्डियक एक्टिविटी है हार्ट बीट এটা same crown rump length but baby size is little larger in size ना कितने बड़ा है लाइन है कि आगे कौन मापा कौन से nuchal fold thickness so this picture is suitable for the nuchal NT scan nuchal fold thickness and nuchal nasal bone and nuchal translucency है ना ये जरा nuchal translucency है ना এটা তো পানি এটা amniotic fluid এটা uterus এটা এটা স্কিন হলা এটা ধরো এটা নেক্র এটা স্কিন মানে নেক বড় এই যে স্পেসটা হলা সেটা নিউক্লিয়ার ট্রান্সলুসেন্সি কু পয়েন্ট এটা 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 নেক না নেক রে এই দুটা ইকোজেনিক লাইন আছে আমাদের ব্ল্যাক লাইন আছে ব্ল্যাক লাইন এটা হলো হোয়াইট এটা হলো হোয়াইট তার মধ্যে ব্ল্যাক নেই হ্যাঁ এটা নিউক্লিয়ার ট্রান্সলুসেন্সি ট্রান্সলুসেন্ট মানে ট্রান্সপারেন্ট means about translucency nucleus neck रे की ट्रांसलूसेंट एरिया अछि देखो निकल ट्रांसलूसेंट एते एसर केते मेजर करै एनटी स्कैन 11 to 13 plus 6 weeks 11 to 13 plus 6 weeks कहबो 11 is plus मैं 11 स्टार्ट लेबी करि परबो 13 is 6 days पड़ता 14 is लेबी होबनी ना so it is the एनटी स्कैन
is done to exclude aneuploidy of the fetuses, mostly Down syndrome. It is done at 11 to 13 weeks plus 6 days. So nasal bone seen, nasal bone टा अच्छी नहीं देखा रही. There is no need to measure the nasal bone. है ना, nasal bone टा अच्छी नहीं. और निकल फोल्डा thickness को मार्जिन मार्क कर रही. इधर कहते हैं ले उसमें 3 mm. 3 mm रोज़ क्या है ले उसमें है ना. So if the nuchal fold is more, suppose 10 mm की 5 mm की 7 mm तो कौन है परे? Aneuploidy, like Down syndrome. All kind of है Patel, Edward syndrome है पर, but mostly Down syndrome. और cystic hygroma. ये पानी जब लोग कौन हो? Cystic hygroma, है Down syndrome, non-immune fetal hydrops, immune fetal hydrops. थोड़ा पानी चाहिए ये लोग कौन हो? Fetal hydrops, fetal hydrops. Non-immune है पर, immune है पर. What is immune fetal hydrops? RHS. There is hydropic changes of the fetus due to RH isomerization. We call it immune hydrops. Non-immune is apart from the RH isomerization. If there is any thing which causes hydropic changes of the fetus, it's called the NIF, non-immune hydrops. So, what is heart disease of the fetus, arrhythmia, MAR or thyrotoxicosis, है ना? Parvovirus infection, fetal anemia, thalet. So all these things can cause NIF. So this is NTNB scan and the crown rump length is ring measure. So it would be crown rump length कितने है? हमें 11 to 13 plus 6 से करते हैं. तो crown rump length कितने है? हमें NT measure करेगा था. 45 to 84 mm. 45 to 84 mm से किस सप्ताह भीतर माने 11 to 13 6 ले सेट किए काफी. 45 to 84 mm. Crown rump length of the baby है तो crown rump length है तो काय पाइचन के पहुँचे देवे. Crown rump length का measure कराई थी NT scan ले. तो कितने बाग था? 45 to 84 भीतर जो थी अच्छे ले उसको measure. 45 को कम ले measure कराया था ना कि baby रो length 84 वो जो ले measure कराया था ना. ये कौन? HSC cannula अच्छी चले फिर तो लोअर पार्ट HSC cannula वेरी गुड एटा सामने कौन अछि HSC cannula लंबा मझिरे गुड cannula पुश करो तो सामने कौन अछि एपटे एंती दरछि ओले दुटा बाडी अछि ना एटा गुटे cannula आरडा आलिस टिश्यू कोर्स आलिस दरकी cannula देला पर डाटा पुश करिवो आलिस छाडी दिले तो अनस्टेबल हे जबन एटोस्टा सो गुटे हला आलिस गुटे हला cannula वेरी गुड HSC cannula तापर हला यूट्रस तो कौन सर्वाइकल कैनाल बॉडी ऑफ द यूट्रस fallopian tube ticket gas epiditic. So we are not able to get the whole picture of the fallopian tube. We are just getting the proximal part. And after the proximal, there is 2 rings are there. This ring which देखो. So ring are hollow ring. So this is already the patient has been phlebotomized laparoscopically by hollow ring, and now she has came to you for some problem. And we have done the HSC. कौन पे है regeneration में तारे फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन ही चला है एबे regeneration में आसी कोन आसी अब छुआ मरि गेले नले न्यू पैटर्निटी अलगा कोडे पड़िथबो नै कि सो दिस इज HSC फीचर सो HSC में कोन देखा सर्वाइकल कैनाल कैविटी ऑफ द यूट्रस है ना एंड fallopian tube सर्वाइकल कैनाल शुड बी कॉम्पिटेंट एनर मींस नैरो रहा सर्वाइकल कैनाल वाइड रहले इज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस तो पढ़ा तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कोन जानिबो तो सर्वाइकल कैनाल शुड बी नैरो सर्वाइकल कैनाल लेवल डाटा रहता then uterine cavity should be normal uterine cavity should be inverted triangle लागुनी पूरा exactly लग inverted triangle है so cavity is not a problem ऐसे cavity की problem नहीं cervical canal problem नहीं inverted triangle है fallopian tube proximal part है लेकिन tube दिया है sorry clip दिया है fallopian इसमें डायरेक्ट से पूरा गोला नहीं so patient is come for the recanalization 329 तब recanalization ता केमती करा जाए how the recanalization is done. What are the techniques to do the recanalization? By open laparotomy, ऊपर पेट ओपन करके देखी के कर लो और माइक्रो सर्जरी माने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से जो प्लास्टिक सर्जरी वाला हमको इंस्ट्रूमेंट ना माइक्रो सर्जरी करा है और लाप्रोस्कोपी जोड़ा जो जगह क्लिप तो काटी दिया गो तो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दिबो है एंड व्हिच इज द आइडियल साइट फॉर द माने रीएनास्टोमोसिस क्वाइट तक बोला तो isthmus
isthmus of the fallopian tube is the ideal site for the recanalization है इसमें जितने फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करा जाए the ideal site is the isthmus can there and isthmus ideal site it is muscular one lumen equal in caliber ampulla रे कौन muscle अच्छी thin अच्छी ampulla empty निकले अच्छी किंतु जोड़ी बो आप फैमिली को काट दिले तो जो होगी ओपन पिकअप करी परिबो परिबो এটা কোন कार्बन के तले अछि आलिस्टा टिके ता संगे ओवरलैप करि छी आलिस्टा ओवरलैप करि छी सर्विकल कैनालटा 80 बार पजे ठीक अछि सर्विकल 80 बार पजे ठीक अछि ऊपर इरो से बाइफरकेट अछि अब दुई ट्यूब डाय जाय छी डाय ना ए बाइकोनेट भला लागुनी बाइकोनेट बाइकोनेट भी हे पारे आउट कोन कि एचएससी इज नॉट अ कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस यू कैन सस्पेक्ट I can confirm by diagnostic historo laparoscope है ना तो जो कोई भी diagnosis कोई भी बाइकोनेट ना बाइकोनेट कोई हो यानी ऑप्टूज एंगल अछि से जो बाइफरकेशन है यदि एक्यूट एंगल अछि मे बी माने सब सेपरेट और सेपरेट यदि ऑप्टूज एंगल अछि मे बी बाइकोनेट और डायडेल्फिस तो कर्नुड एंड दूर दूर अछि किमा डायडेल्फिस अछि एतर वाइड हो अच्छा जी इन्वेस्टर सेप्टेम्बर अच्छी सेप्टेम्बर कौन हम मसल पेंडिंग के दिया सेप्टेम्बर अच्छी कि के सब सेप्टेम्बर अच्छी ये कौन देखो ऊपर एक्यूट एंगल है ना सो फंडस में जो एंगल अच्छी एक्यूट एंगल जैसे सब सेप्टेम्बर सेप्टेड ऑप्टिक्स ले बाइकोनेट और डायकोनेट ये एक्यूट एंगल थोड़ा लागू किसी और कुछ लागू नहीं है तो मे बी सब सेप्टेड और बाइकोनेट भी कर मैं because we are माने not giving 100% confirmatory diagnosis तो जोटा कॉमन ताको आगो कहबो तबे अलग पॉसिबिलिटी हेई पारे कोइ पूरा डिक्टम नहीं जेमती होबो बोली ना सो इट मे बी सब सेपरेट और ए बाइकोनेट इट कैन बी कन्फर्म बाय हिस्टोलॉजिस्ट एजे कोन छी सर्विकल कैनाल ठीक अछि नाकि बॉडी ऑफ द न्यूज डिवाइड हे छी फैलोपियन ट्यूब रो टी डिस्टल पार्ट जाउछि बट डाय पर फ्री स्पेस देखा जाउनी डायटा पड़िला भलिया लागुनी फ्री स्पेस लागुनी ये कौन है नॉर्मल लाଗୁଛି ना हाइड्रोसल्फेट्स ଗୋଟେ ଡାଇଲେଟ୍ ହେଇଛି सर्विकल कैनाल का नॉर्मल बॉडी ऑफ द यूट्रस कैविटी कौन अछि इनवर्टेड ट्रायंगल नॉर्मल बट फैलोपियन ट्यूब कौन अछि डायलेटेड एट द डिस्टल एंड फैलोपियन ट्यूब से डायलेटेड बायलैटरली एट द डिस्टल एंड है ना एंड देयर इज नो स्पिलेज ऑफ द डाई इनटू द पेरिटोनियल कैविटी पेरिटोनियल कैविटी फोल्ड जो डाई गुडा पड़ी छी सो इट इज स्पिलेज डायरेक्ट किसी पड़ी नहीं खाली पूरा पूरा कलेक्शन ही रही गला हाइड्रोसल बायलेटर हाइड्रोसल्फेट्स मे बी ट्यूबरकुलोसिस मे बी पीआईडी ना कि the shape of the dilated tube is called what is shape of the this dilated fallopian tube এটা fallopian এটা fallopian tube না dilated retort shape retort আমার কেমিস্ট্রি ল্যাবে যে করা যায় নাকি ওটে ফ্লাস্ক ভরা থিব তারপর ওটে নেরো চ্যানেল তো fallopian tube ampulla distal dilated ହେଇଛି so retort shape এটা কোন এটা মিকি মাউস সাউন্ড আই গ্লুমেন हां two artery one vein নাকি two artery one vein in the sagittal section of the umbilical cord so sagittal section of the umbilical cord ଗୋଟେ vein ଟା wide ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ artery ଅଛି तो two artery and one vein ନାକି artery ଟା ଆମର body ରେ कोन vein ଟା कोन है superficial artery ଟା deep रे से केमति लागै ओटा लागै artery गुडा ऊपर ऊपर अछि vein रे भीतर अछि नाकी two artery and one vein umbilical cord रे if one artery is absent कोन हो if one artery is absent नहीं बेबी मरि जबो no it's called a single umbilical artery the problem is called the single umbilical artery बंचिबो बेबी there is no problem है जीवन जाक बंचिबो होलो बंचिबो है there but there may be some problem single umbilical artery 90% is normal 10% there is some problem right some genetic syndrome है some aneuploidy और एक जिंस है cardiac malformation तो single umbilical artery is a
মানে obstetrical problem for যদি one single umbilical artery যদি দেলানি ultrasound picture it is screen for the malformation but you have to counsel the patient 90 mm is normal need not to be worried নাকি যাহা যা আছে দেখিবা এটা পাটোগ্রাফ পাটোগ্রাফ কোন কোন দেখা আছে পাটোগ্রাফ ভিতরে fetal heart sound and the maternal contraction uterine contraction है ना so we have to মানে পাটোগ্রাফ সরি CTG কার্ডিওটোকোগ্রাফি है ना মানে ভাবুছি এটা কার্ডিওটোকোগ্রাফি কার্ডিয়াক অফ দ্য বেবি টোকো অফ দ্য মদর uterine contraction দেখা যাইছি and বেবির কার্ডিয়াক অ্যাক্টিভিটি দেখা যাইছি है ना তো গোটে CTG যে তুমি দিয়া হলা what are the things you will study four things one la first la baseline the baseline heartbeat kete hoche first second la kana beat to beat variability gote beat out beat kete vary hoche beat to variability next one la acceleration achi ne and third la चार नंबर डिसेलेरेशन है ना सो फोर थिंग्स तो यार फर्स्ट बेट टू बेट कोना जोटी मैक्सिमम जो लाइन रे तार हार्टबीट रहिला सेटा ना बीट बेसलाइन हार्टबीट है এই জায়গায় বেসলাইন রহিলা शहे पचास पाखापाखि होती है बेसलाइन है ना बी टू बी कौन हम गोटे गोटे कौन माने ये वेविंग हार्टलाइन एमती पूरा स्ट्रेट गार नुह ना से गार भर पुणी एमती होती है कि तो से गोटे रु गोटे देख है ना सेटा लिखे बी टू बी जब बी टू बी कमी जाए मैंने इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है ना खाली गार पकड़ा बोला हम तो बी टू बी वेरी लेस it is abnormal केते कम abnormal 5 less than 5 is abnormal 5 to 25 is normal 25 रो अधिक हेले तो B2 को कहता है acceleration कहता है इतनी चेंज लानी it is not the B2 it is acceleration है जाता है ना तो ये कहता है भाई गोटे 10 पास भी होगा माने गोटे वे पर आउट हुए 10 मिनट से पारे देन acceleration ये जो तार बेसलाइन रे acceleration एटी गुटी के छी एटी टिके acceleration अछि बट 15 बीट्स पर्यंत जाई 10 मिनट खंडे गेछि acceleration हबे इट शुड बी मोर देन 15 बीट्स फ्रॉम द बेसलाइन जस्ट टिके खाली गुटे घर गोटे 10 खंडे गेछि ना टिके टिके गेछि सो acceleration ऑलमोस्ट नॉट देयर बट देयर डिसेलरेशन आर देयर मल्टीपल डिसेलरेशन आर देयर एति भितरे एटा गोटे तीनटा डिसेलरेशन अछि आइटा डिसेलरेशन स्टार्ट होतला हां बेसलाइन तो जति तळको आसला सेटा डिसेलरेशन जति ऊपर गला एक्सेलरेशन बट एक्सेलरेशन एति टिके गला होबनी इट इज मोर देन 15 बीट्स है ना 15 to 5 to 15 मोर देन 15 सेकंड्स होया कथा एंड इट शुड बी मोर देन ना 5 to 20 तो माने प्रोबब्ली माने ते माने करनी बिकॉज़ यू आर नॉट डूइंग इट रेगुलरली है ना गुड जिंस वाला जे इट शुड बी एटलीस्ट रिमेनिंग फॉर मोर देन 15 सेकंड्स है ना से एक्सेलरेशन इज बेटर एंड मोर देन 25 criteria for acceleration and to say it is reactive there should be at least 2 acceleration in 20 minutes time so 20 minutes हम CTG करछु बीटा acceleration minimum होगा कथा है ना and more than 15 seconds सेटा रहला कथा it should be how many beats 15 beat ना 20 beat confirm होछि so that is acceleration but deceleration केतरा अछि तबरे how many types of deceleration late 3 early late variable है ना early deceleration कोन what is early deceleration it is mirror image of the uterine contraction jemti gola ta ulta re jodi asila it is mirror image of the uterine contraction is called the early deceleration it is good it is not a problematic thing it is due to head compression jodi hela mane ठीक है early deceleration हो केते सेकंड स्टेज हेड कंप्रेशन केते होछि सेकंड स्टेज तुम कोन कहले मिरर इमेज नै कि माने डिसेलरेशन एडी कंट्राक्शन एबे स्टार्ट हला तो से डिसेलरेशन स्टार्ट हला कंट्राक्शन पर कोन समय नोछि ना तो कंट्राक्शन जले स्टार्ट हला से डिसेलरेशन स्टार्ट हला कंट्राक्शन पीक केवल को डिसेलरेशन रा नादिर ताको नादिर कोन पीक कोन नादिर तो उल्टा रहबो तो नादिर कंट्राक्शन सरुछि डिसेलरेशन तब बेसलाइन को पहुंची गला इट इज एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ द uterine contraction एरो स्टार्टिंग रे से डिसेलरेशन स्टार्ट हला इदे पीक को गला से नादिर को आसला ये जले सरिला तेदले नॉर्मल को आसला तो जे अर्ली डिसेलरेशन लेट ताले कोन वेरिएबल ता उल्टाटा माने वेरिएबल जोटा रूल मानिबनी
याकू मारलानी है सारा वेरिएबल तो लेटटा कौन कंट्राक्शन स्टार्ट है कंट्राक्शन जो पीक है से डिसेलरेशन स्टार्ट है लेट डिसेलरेशन कौन है तुम पिक्चर को देखा पड़ो जो कंट्राक्शन वेव सब मैक्सिमम पीक को गला से समय डिसेलरेशन स्टार्ट है जो कंट्राक्शन सरी आसुची से डिसेलरेशन ए नादिटा आसुची डिसेलरेशन समय नौ कंट्राक्शन गला डिसेलरेशन धीरे 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 मेकअप कर बेसलाइन को बंद से लेट डिसेलरेशन ये कौन अच्छी डिसेलरेशन देख किए कहीपर मानिलानी तो फॉर्मलाइज नॉट এটা স্টার্ট হচ্ছে বলে এটা স্টার্ট হচ্ছে পিকটা কেতে কন্ট্রাকশন এটা কন্ট্রাকশন না এটা হ্যাশট্যাগ কন্ট্রাকশন পিক বলে রয়েছে ভেরিয়েবল মতো ভেরিয়েবল রয়েছে সো কন্ট্রাকশন সঙ্গে তো ম্যাচ করছে হেলা সেটা তার ডিসপ্লেসমেন্ট স্টার্ট হইতব হেলে সেটা লেট ডিসপ্লেসমেন্ট ଆଉ ଯେତେ କଣ୍ଡିସନ ସରି ଆସୁଛି ସେ ଡିସଲେରେସନ ବାଲାର ନାଦିଟା ସ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ହେଲା ତାପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଲି ଲାଗୁଛି ମତେ ରହିଲା ତଳେ ତାପରେ ଯାଇକି ଧୀରେ 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 ଲାଗୁ ଲେଟ୍ ଡିସଲେରେସନ କନଫର୍ମ ନୁହଁ ଜଣା ପଡୁନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ ଏକା ସହିତ ହେଇଛି ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ୱେଭର ପିକ୍ ଏଟା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ୱେଭ ପିକ୍ ये जो स्टार्ट है ये डिसेलरेशन स्टार्ट कंट्रास्ट देखो ये पिक है ना ये पिक रे कौन बोला ये डिसेलरेशन स्टार्ट है ये देखो ये गला ये डिसेलरेशन स्टार्ट है तो हेतु तो देखि देले ताला ये कंट्राक्शन वेव जे पिक रही ये डिसेलरेशन स्टार्ट होबको बसला ठीक है फिटल हाइपोक्सिया इट सजेस्ट फिटल हाइपोक्सिया माने प्लासेंटल इनसफिशिएंसी फिटल हाइपोक्सिया एसिडोसिस एरा लेट डिसेलरेशन वेरिएबल डिसेलरेशन इज ड्यू टू मैंने एपटे भी मानुनी एपटे मानु खाली डिसेलरेशन को होची इट इज ड्यू टू कॉर्ड कंप्रेशन अर्ली डिसेलरेशन हेड कंप्रेशन लेट डिसेलरेशन प्लासेंटल इनसफिशिएंसी वेरिएबल डिसेलरेशन कॉर्ड कंप्रेशन और कॉर्ड प्रेजेंटेशन कॉर्ड कंप्रेशन ये देखा नहीं एटा है पिक ऑफ द कंट्राक्शन एटा है पिक ऑफ द कंट्राक्शन द पिक होची ये डिसेलरेशन स्टार्ट होची ये पिक होची डिसेलरेशन स्टार्ट होची देखि दियो लेट डिसेलरेशन fetal hypoxia very alarming you have to immediately deliver the baby এটা দেখো এটা মিরর ইমেজ কন্ট্রাকশন এটা স্টার্ট ହେଲା ই বডি রইঠা নাই এটা কি স্টার্ট 11 মিনিট স্টার্ট ହେଇଛି এটা এন্ড ହେଲା বলে এন্ড ହେଇଛି पीक एंड होची এটা এটা দেখুন এটা স্টার্ট ହେଲା তো ভেরিয়েবল লাগুଛି ভেরিয়েবল এক্সেলারেশন সেকেন্ডটা তো পহিলা তো ফার্স্ট ಇದು ತರ कंट्राक्शन मिरर इमेज है ना ये कंट्राक्शन स्टार्ट है ये डिसेलरेशन स्टार्ट है ये कंट्राक्शन पीक है ये डिसेलरेशन नादी है है ये कंट्राक्शन सरीला ये ताको बेसलाइन को पहुंची गला তারপর अर्ली डिसेलरेशन তারপরটা বিলকুল ম্যাচ করুন তারপরে ছেড়ে দাও এই আমি ফার্স্ট আমি ফার্স্ট টোটাল দেখ এটা তো এটা कंट्राक्शन नाही সময় डिसेलरेशन হইছে कंट्राक्शन কিছু भी नहीं डिसेलरेशन হইছে না এটা আউট कंट्राक्शन আছে डिसेलरेशन হেই নাই गोटे कंट्राक्शन ना डिसेलरेशन होगा गोटे कंट्राक्शन थाई डिसेलरेशन है नहीं कि तापर यहाँ भी टी अच्छी हाँ ये भी टी मानने ये कंट्राक्शनटा ये स्टार्ट हो डिसेलरेशन पूर्व सरी जाए बट फास्ट वन इज द आर डिसेलरेशन ये दुटा है वेरिएबल ओवरऑल जदि पचारे कौन कहबार अछि ओवरऑल देखो ये दुटा ये तीनटा डिसेलरेशन जोटा मेजॉरिटी जोटा जाइथो ये वेरिएबल हो मेजॉरिटी तो मुझे जोड़ा एरो देथिले सेरा गोया बोलो जोड़ा डिमार्केट करथिले मुड़ी सरला ना सीटीजी सरला तारे पाटोग्राफ है ना और कोई समय टाइम कितना लगा टाइम 3:45 आ 15 मिनट अछि तो मिनट बाय अटेंडेंस एडा है पाटोग्राफ है ना पाटम मीन्स लेबर ग्राफ इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इट इज आल्सो कॉल्ड
composite graph. Pattograph is also called composite graph. Why composite graph कहते हैं? Everything is measured here. Not only the graphical presentation, also the fetal heart sound, also the maternal condition, urine output, drugs कौन दिया है ला, temperature केते अच्छी, ketone bodies केते अच्छी, सब ऊपर अच्छी से composite graph. The exact part in the part, this is the simplified pattograph. इधर कोटा pattograph actually this middle part is only the pattograph. इधर में graph में सही pattograph. इधर सब उधर organisation लिखा है. तो pattograph कौन खास identification data, name, parity, wife of age, registration number, date and time of the admission, date and time of rupture of membrane. है ना? First the patient details. First box. Second box टा कौन? Fetal heart sound. छोटे box टा कितने घंटा? Half an hour. Small boxes are half an hour, है ना? And there are two bold line are there. ये part ये जो heartbeat रे कितने से रे? 80 ରୁ 200 পর্যন্ত 80 ରୁ 200 পর্যন্ত লেখা আছে আর মঝিরে দুইটা বোল্ড লাইন আছে এটা একটা বোল্ড লাইন এটা একটা বোল্ড লাইন বোল্ড লাইনে কেতে আছে 120 আর 160 120 লেখা আছে 160 লেখা আছে 120 লাইন ଗୋଟେ ପୁରା ବୋଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଅଛି 160 ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ 160 ଉପରକୁ ଗଲେ ତାକି କାଢିଆ ଆଉ ବ୍ରାଡି କାଢିଆଟା 110 ତଳକୁ ਪਰ 120 ତୁମକୁ ଆଲାର୍ମ କରିଦେଲା ନାଇଁ କି 110 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବ 120 ଟିକେ 27 ମାନେ ହେଇଯାଉ ନାଇଁ ବି ମାନେ ସିରିୟସ୍ so bold lines are there so that you can in a glance you can be in a vision you can see whether the baby is very distressed तो गोटे बेबी डिस्ट्रेस रे फास्ट टाकी गाड़ी है कि ब्राडी गाड़ी है ब्रेडी फास्ट टाकी गाड़ी है तापर ब्राडी गाड़ी तमे गोटे छुआ जे ब्राडी गाड़ी है से डिस्ट्रेस बहुत समय करा नहीं तो फास्ट टाकी गाड़ी है तो ब्राडी गाड़ी है सो इट फिटल हार्ट इज मॉनिटर एवरी हाफ एन आवर रे मॉनिटरिंग करा हो केमती मॉनिटरिंग करा हो क्रॉस मरा हो डॉट दिया हो पॉइंट दिया हो गारो दिया हो कोन करा हो क्रॉस स्मॉल पॉइंट नहीं कि स्मॉल पॉइंट माने गोटे स्मॉल डॉट it is not no cross or no circle in the goal भी दिया है बोली कि cross भी दिया है just small dot full stop जला हुआ है नहीं तब तार तले कौन सी amniotic fluid तार तले बॉक्स है amniotic fluid amniotic fluid टा कितनी लिखा जाए either of membrane intact membrane जो rupture है intact आई rupture ही कला पड़े clear अच्छी clear like C मेरे बोले M अब blood cell ले BS लिख ले ना B लिख ले है ना तो जब तक amniotic fluid है आगुरी से तातले मोल्डिंग थिला बट नाउ इट इज सेकंड मकान बिकॉज़ इट्स कैन बी प्लॉटेड विथ पैरामेडिकल वर्कर मान भी प्लॉट करि परिबे सेते मोल्डिंग पुलिस में जानि परिबे सो दैट इज नो कॉलम फॉर मोल्डिंग और आगुरी मोल्डिंग थिला नेक्स्ट द पार्टोग्राफ है ना द एक्चुअल पार्टोग्राफ इज द मिडिल पार्ट है कोन अछि 4 सेंटीमीटर स्टार्ट है छी हैला दुटा लाइन पैरेलल जे छी एंड पैरेलली केते घंटा डिफरेंस बोथ आर 4 आवर डिफरेंस 4 रू स्टार्ट ला गुडे लाइन पड़ेला तापर आउ 4 घंटा छाड़ी आउट लाइन गला एंड देयर इज टू बोल्ड लाइन्स आर देयर है पैरेलली गोइंग सो काई 4 घंटा देला 2 घंटा देले भी तंदा 6 घंटा देले भी तंदा फर्स्ट इज कर दो अलर्ट लाइन सेकंड कर दो एक्शन लाइन है ना फर्स्ट ला अलर्ट सेकंड ला एक्शन अलर्ट माने इट अलर्ट टीम एक्शन किना किसी एक्शन करे पड़ो नै कि तो दुटा काई 4 घंटा के परला ट्रांसपोर्ट वेरी गुड ट्रांसपोर्ट गोटे पेशेंट सब पीएससी रे अछि कि सीएससी रे अछि तारो प्रोग्रेस करानी अलर्ट हे गेला अलर्ट लाइन को क्रॉस करिला ताको द पठा हो आउट हॉस्पिटल और 2-3 घंटा 4 घंटा लागबो से पहुंच डिसीजन नो नहीं तो दैट्स व्हाई इट इज आर्बिट्ररी 4 आवर्स एवरेज वन अच्छा अलर्ट लाइन इंपोर्टेंस कोन द पार्टोग्राफ शुड बी प्लॉटेड आफ्टर हाउ मच सेंटीमीटर डायरेक्शन टू सर्विक्स 4 पार्टोग्राफ शुड बी प्लॉटेड आफ्टर 4 सेंटीमीटर डायरेक्शन टू सर्विक्स और WHO लेबर केयर गाइड डाला 5 सेंटीमीटर सो पार्टोग्राफ इज प्लॉटेड आफ्टर 4 सेंटीमीटर इतने तरह 4 सेंटीमीटर स्टार्ट है ना 4 सेंटीमीटर पैरेलली 1 आवर जो जानता है इट इज प्लॉटेड अगेन 1 आवर 1 सेंटीमीटर पर आवर तो 1 सेंटीमीटर पर आवर डायरेक्ट कले से लाइन लेका जीवो तापर एक्स्ट्रा स्पीड डायरेक्ट कला ले कोन जीवो लेफ्ट की राइट लेफ्ट जीवो तापर स्लो हैला माने राइट को जीवो सो जति स्लो हबो राइट को जीवो जति स्पीड हबो लेफ्ट को जीवो तो 4 रे स्टार्ट कले तापर द फर्स्ट प्लॉट शुड बी ऑन द अलर्ट लाइन द फर्स्ट प्लॉट शुड बी ऑन द अलर्ट लाइन एबे कोहो कोटे पेशेंट 4 रे आसला कोटू स्टार्ट करबे कॉर्नर अलर्ट लाइन जोडी 4 टच कला कॉर्नर पूरा से स्टार्ट करबे गले सपोज ना पेशेंट केम 6 सेंटीमीटर डायलेशन कोटू स्टार्ट करबे से 6 रो 6 टा एपट डायलेशन सर्विकल डायलेशन हियर लोअर पार्ट आवाज इट आवाज इट सर्विकल डायलेशन ना वाई एक्सिस रे इट आवाज
ड्यूरेशन इन आवर 1 आवर 2 आवर्स है ना तो 6 सेंटीमीटर जो टच कला से आम स्टार्ट करवा तो लेफ्ट पार्ट यूज ही हेनी जहाँ हम तार राइट को जीव है तो फास्ट ब्लड शुड बी ऑन द अलर्ट है ना हाँ अच्छा सर्वाइकल डायलेशन केमती दिया हो सब 4 सेंटीमीटर कौन कर क्रॉस तो सर्वाइकल डायलेशन गिवन क्रॉस मार्क आ सब सरीगला जॉइंट गेट क्रॉस दैट इज कॉल्ड द ग्राफ तो क्रॉस को जॉइन करवा है ना तो लेफ्ट को बोले मैंने प्रोग्रेस इज स्पीडियर देन द नॉर्मल ऑन द अलर्ट लाइन पूरा मैथमेटिकल आकार जाऊँगी आउ टुवर्ड्स द राइट इज स्लो प्रोग्रेस है ना अलर्ट क्रॉस कले अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन तुम पीएससी रहो बीसीएससी रहो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल रहो से अनुसार तुम कौन करार ना कि स्लो है लेकिन सिंडोसिन कंट्राक्शन कमीगला सिंडोसिन दब मेम्ब्रेन रही एआरएम कर कि ऑक्सीडोसिन दब कि जहाँ भी कर हाँ तल टाइम मैंने आवर रहा टाइम मैंने आवर 1 आवर 2 आवर्स अच्छी टू 12 आवर 12 आवर पर्यटन अच्छी तो है टाइम एम पीएम अनुसार 12टा 20 2टा 20 4टा 20 6टा 20 लिखे सके टाइम है ना नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस इन 10 मिनिट्स कॉन्ट्रैक्शंस फॉर 10 मिनिट्स तुमको कौन कर परीक्षा प्लॉट कर पेनसिल देवे प्लॉट कर कॉन्ट्रैक्शंस फॉर 10 मिनिट्स है केतटा बॉक्स अच्छी 5टा बॉक्स 10टा बॉक्स ये तो इतनी बॉक्स है ये कहीं 5टा खाली बॉक्स है टेकिसिस्टली को है मोर देन 5 हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस है कि द कॉन्ट्रैक्शन मोर देन 5 इन नंबर्स इट इज हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस और टैकिसिस्टोली नहीं सो 5टा बॉक्स क्या देला 10 मिनिट 5टा कॉन्ट्रैक्शन अधिक है मैंने तुम ग्राफ ऊपर टाणी बोला मैंने चलो चलो इमिडिएटली गोटी को नहीं कि तो केमती प्लॉटिंग करा जाए स्मॉल डॉट हेले लेस देन 20 सेकंड्स स्लांटिंग लाइन हेले 20 to 40 seconds 40 सेकंड अबव हेले पूरा ब्लैकेनिंग ऑफ द बॉक्स डार्क कलर नहीं पेंसिल प्लॉट करा है लेस देन 20 सेकंड स्मॉल डॉट 20 to 40 सेकंड स्लांटिंग लाइन मोर देन 40 सेकंड ब्लैकेनिंग ऑफ द बॉक्स गोटे आसला 21 सेकंड कौन करिवो स्लांटिंग देबो स्लांटिंग 20 सेकंड स्लांटिंग 20 फुट से मझी वाला रहसी એટલે এটা 19 સેકન્ડ તળગુ એટલે ડોટ 41 સેકન્ડ ઉપર ગયેલે બ્લેક 20 and 40 is in the middle slanting line है ना less than 20 more than 40 seconds black is more than 40 seconds dot is less than 20 seconds 20 and 40 are in the middle তারপরে কন্ট্রাকশনস वाला তারপরে স্যার নেক্সট কোন सी इंटरवेंशन नेक्स्ट बॉक्स है इंटरवेंशन मतलब कौन लगा चाहिए ड्रॉप्स एंड आईवी फ्लूइड ड्रॉप्स एंड आईवी फ्लूइड है ना ऑक्सीटोसिन दलो एंटीबायोटिक दलो कि डेक्सामेथासोन दलो जहाँ भी दलो कि आरएल लगेलो जहाँ तो ड्रॉप्स एंड आईवी फ्लूइड तापर कौन सी मैटरनल कंडीशंस रे पल्स एंड ब्लड प्रेशर लिखा है पल्स एंड ब्लड प्रेशर है ना सपोज ब्लड प्रेशर 120/80 केमती लिखिया से 120 120 रे उडे एरो देबा अब 80 रे एरो सो ऑफसाइड एरो इज सिस्टोलिक डाउन साइड एरो इज डायस्टोलिक ताको हम जॉइन करबा डॉट और सीधा लाइन जॉइन करके चलबो ये डॉट डॉट कर खंडिया खंड डॉट कर चलो पूरा बोल्ड लाइन जॉइन कर भी चलबो है ना तो ब्लड प्रेशर पल्स एबे पल्स आसले सब 90 मजारे डॉट खाली डॉट देखा दिबो लाइन पे डॉट है देखा दिबो कितके हाई फैन वाला कितके से लाइन ऊपर पड़ी जीवो ना तो कितके ताको हिंदी हाई फैन वाला करे स्लाइड ना तो पल्स पल्स ब्लड प्रेशर कितके घंटा देखिबो 4 आवर पल्स ब्लड प्रेशर मिडिल 4 आवर बड़ हाइपरटेंसी जल्दी देखिबो हला कि कोन असुविधा लागला जल्दी देखिबो नले 4 आवर इटा हाफटा हाफ आवर सर्वाइकल डायलेशन 4 hours बट इज एनी इंटरवेंशन सर्वाइकल डायलेशन अति ऊपर हार आसुदा डेलीवरी हम तो गंडगोल होछि जो बसालानी हमें चिंता तो हेगबे है तो सर्वाइकल डायलेशन 4 आवर देखिले इधर यू हैव डन एनी इंटरवेंशन लाइक एआरएम दिस कलो कि ऑक्सीटोसिन दिस देलो दैन जल्दी डेलीवरी हो पारे so you can do up to 2 hours so any intervention do 2 hourly no intervention 4 hourly तापर सर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिखा रही है ना एला सिंप्लीफाइड पाटोग्राफ है बट जो ओरिजिनल डब्ल्यूएचओ पाटोग्राफ था या तो यूरिन थिला है तापर कीटोन बॉडीज थिला है सब लिखा होता मोल्डिंग थिला हेड डिसेल में थिला ए बड़ थिला जो लेबर जो पाटोग्राफ चौड़ा ही थिला
हेड डिस्टेंस 5/5 4/5 3/5 2/5 1/5 0/5 हेड डिस्टेंस केमती करा गोल हेडटा गोल तो गोल करा ब्रिज था फॉर द डिस्टेंस ऑफ द ब्रिज गोल W करा सो दिस इज फॉर द डिस्टेंस बट नाउ एट डिसेंट आउ किसी करना डिसेंट काटी देले मोल्डिंग काटी देले यूरिन रो एसीटोन आउ अमाउंट काटी देले आउटे कौन कटी जाइए हाँ आउटे ऑक्सीटोसिन में अलग कलम था ऑक्सीटोसिन में गोटे केते ड्रॉप रे देलो केते माने केते ड्रॉप केते ऐड कर ऑक्सीटोसिन केते ड्रॉप रे करछो ना हाउ मच ऑक्सीटोसिन इज देयर इन द ड्रिप एंड हाउ मच ड्रॉप रेट इज देयर ओडी थिला ऑक्सीटोसिन बट सर्वे काटी देले काहे काटी ऑक्सीटोसिन injudicious use of the oxytocin नहीं दरकार नहीं कि देखिए दावर लिख कौन लाभ नहीं there is so many problems can happen with injudicious use if you are giving should be judiciously monitor rupture हो पारे fetal distress हो पारे obstruction हो पारे नहीं so should be judiciously हो ठीक है जी आज सरीला जी सिंपलीफाई पड़ेगा नहीं तो टाइप भी हमारे यूज होती है